chapter number 5, lecture number 2. To what extent have Urdu and regional languages contributed the cultural development of Pakistan? During this lecture, we will discuss about the regional languages Sindhi and Balochi. What are the regional languages? Pakistan is a multilingual country. No less than 24 languages and dialects are spoken by the people of Pakistan, but mainly include 5 regional languages: Punjabi, Sindhi, Balochi, Pashto, Baravi, and Kashmiri. These languages are rich in literature, poetry, folk songs, and spiritual sayings of their respective saints, and contribute greatly to the culture of Pakistan. The regional languages, through distinct from one another in their forms, dialects, and expressions of thoughts, have several common factors in them. They cultivate in them love, respect, and firm adherence to the Pakistan ideology. रीजनल लैंग्वेज से मुराद हमारी जो इलाकाई ज़ुबानें होती हैं, जैसे हमारे डिफरेंट रीजन्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें पंजाबी है, पश्तो है, सिंधी, सराइकी, उर्दू, बलूची और जो बाकी जितने भी कल्चर हैं हमारे पाकिस्तान में, उनमें जो रीजन्स हैं उनमें जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो ज़ुबानें इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 24 के करीब जो है वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, 24 के करीब बोली जाती हैं, जिसमें पंजाबी ऐड है, सिंधी है, बलूची है, पश्तो है, बरावी है, कश्मीरी है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग एक्सप्लेन करें, इस लेक्चर में हम लोग सिंधी और बलोची लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। अभी ये लैंग्वेजेस जो होती हैं आपके अपने रीजन के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, उनके जो सेंट्स होते हैं, उनके जो सूफ़ी होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपने जो रीजन के बारे में, अपनी ज़ुबान के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते भी हैं। जैसे पंजाबी शायर होते हैं, पंजाबी शायर होते हैं, वो पंजाबी ज़ुबान में पंजाबी कल्चर से रिलेटेड जो है वो पोइट्री लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं। फिर उसके बाद गाने बनाते हैं या फोक सॉन्ग्स होते हैं, जो आपके ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बुक्स लिखते हैं उनके ऊपर। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर आपके कल्चर की रिप्रेजेंटेशन करती हैं, जिसमें आप अपने कल्चर से रिलेटेड आपका लव दिखाते हैं, आपका रिस्पेक्ट और उससे रिलेटेड जितने भी आपके एक्सप्रेशन और इमोशंस जुड़े होते हैं आप लोग वो शो करते हैं। अभी ये जो कल्चर्स हैं ये सारे आपके मिलकर आपके पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को भी इन्हांस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है सिंधी लैंग्वेज। Sindhi is one of the important regional languages of Pakistan. It appears that Sindh was spoken in the Indus Delta from time immemorial. It is said that the language of the people of Mohenjo-daro contained elements of the present Sindhi language. The origin of this language is not exactly known. However, travelers like Al-Biruni have told us about the original script of the language. Chachnama, being an authentic document, proves that the dialect of Sindhi language was the same in the 12th century as it is today. When the advent and influence of Arabs in subcontinent, Sindhi changed its form and adopted maximum words of Arabic and almost Persian and Turkish. अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज बेसिकली जो है वो प्रोविंस जो हमारा सिंध है वहाँ पर बोली जाती है। अभी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सिंधी लैंग्वेज है वो बेसिकली ये ख्याल किया जाता है कि जो इंडस वैली के टाइम पर वो जो मोहनजोदाड़ो था वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनकी और सिंधी लैंग्वेज जो है उनकी लैंग्वेज बहुत सिमिलर है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। फिर उसके बाद वो ये बताते हैं कि जो ट्रैवलर्स थे उस टाइम पे जो अल-बिरूनी का उन्होंने नाम यहाँ पर मेंशन किया, उन्होंने ये बताया कि जी लेटर भी उन्होंने दी। ठीक है, फिर उसके बाद एक चचनामा एक डॉक्यूमेंट है जो कि ये प्रूव करता है कि सिंधी लैंग्वेज जो कि 12वीं सेंचुरी में जैसे बोली जाती थी आज भी वैसे ही बोली जाती है। ठीक है, कंपेयर्ड विद उर्दू, सिंधी इज़ एन ओल्डर लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, and documents show that as for
back as 12th century. It was spoken in the same as it is today. Before the arrival of Muslims, Sindhi was written in the Maravi and the Arznagari ways of writing. Various steps have been taken to develop Urdu. Organizations like Sindhi Literacy Board and Bazme Talibul Mola etc. was set up. Several newspapers published in Sindhi such as Ibrat, Nau-e-Sind and Khadim-i-Watan besides a number of weeklies. अभी वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है वो जो वीकली पेपर्स जो होते हैं आपके, जो आपके जैसे आप कहते हैं ना संडे मैगज़ीन्स आप कहते हैं, वो वीक में एक ही दफ़ा आती है, वो मैगज़ीन्स इस तरह के जो है वो बहुत सारे पब्लिश किए गए सिंधी जो लैंग्वेज है उनको प्रमोट करने के लिए. The growth of the language was further aided by journals which began to appear in the 19th century. The first of these was the Ta'lim. In more modern times, steps have been taken to promote the Sindhi language. In 1948, the Sindhi Literacy Board was set up and has printed many books and magazines in Sindhi. Amongst important Sindhi, the author and Peer Ali Muhammad Rashidi, Fakir Nabi books and G. Alana. अच्छा जी, 1948 में जो है वो प्रिंटेड मीडिया जो था वो सिंधी लैंग्वेज के लिए अब काम कर रहा था, जिसमें जो है वो बहुत सारे जो ऑथर्स हैं जो किताबें लिखने वाले होते हैं उनको हम ऑथर कहते हैं, मुसन्नफ़ जिनको बोला जाता है, वो उनके पीर अली थे, मोहम्मद राशिदी, फ़िक्र नबी बुक्स एंड जी अलाना थे. ठीक है, इसकी तरह से बहुत सारी किताबें और भी लिखी गई जो सिंधी फोक लिटरेचर को जो है वो प्रमोट करती थी. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बलोची लैंग्वेज. बलोची इज़ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ बलोचिस्तान. It is the latest developed of all the regional languages. It was spread by Balochi tribal migrated from Iran. अभी हम लोग ये देखते हैं कि बलूचिस्तान का कोस्टल बेल्ट जो एरिया है वहाँ पर जो बलोची रहते हैं वो बेसिकली जो बलोची रहते हैं वो बेसिकली ईरान से जो है वो माइग्रेट होकर आते हैं. तब जब ये जो ईरानी माइग्रेट होकर इस कोस्टल बेल्ट पर आए थे उनको बलोची कहा जाता है. उन्होंने अपने उस एरिया के लिए बहुत काम किया. बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सी जो है वो टाइप की जो है ना वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो भी बोली जाती है, लेकिन बलूचिस्तान के कोयटा एरिया में भी जो है वो पश्तो का इस्तेमाल होता है. ठीक है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. बलोची जो हिस्ट्री है वो 4 पीरियड्स में डिवाइडेड है. ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द बलोची लिटरेचर may be divided into 4 periods: early medieval period 1430 to 1600, later medieval period 1600 to 1850, modern period 1850 to 1930 and contemporary period 1930 to up to date. अभी जो पहला इसका मिडीवल पीरियड था वो 1430 से 1630 तक था. सेकंड पीरियड में 1600 टू 1850 था. मॉडर्न पीरियड में 1850 से 1930 एंड जो अभी तक इनका पीरियड चल रहा है वो 1930 से अभी तक चल रहा है. ठीक है, literature produced by earlier poets has no recorded as it is preserved traditionally in the memories of the people. No newspaper and books were published in Balochi but till 1940. After partition, however, Balochi literature received a little boost due to the efforts made by the many associations and by the establishment of TV stations. At present, Balochi literature is on the road to development. अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बलोची लिटरेचर है उसके पास जो अपने
کوئی بھی لٹریچر جو ہے ان کے پاس پریزرو فارم میں موجود نہیں ہے. جیسے ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے کہ ابھی تو ہمارے پاس اگر ہم اپنے بکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس پرنٹڈ فارم میں ہوتے ہیں. پہلے جو لوگ تھے وہ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کے لیے، اس کا حساب رکھنے کے لیے، اس کو میموری میں سیو کرنے کے لیے اگر وہ سیو نہیں کر سکتے تھے تو وہ لکھ لیتے تھے چیزوں کو. لکھتے کس طرح سے تھے؟ پتے کے اوپر لکھ لیتے تھے. جو کھالیں ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھ کر اس کو پریزرو کر لیتے تھے. جیسے پتھر ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پرانے زمانوں میں پتھروں کے اوپر وہ زیرو کراس جیسے لائنس بنا کر جو ہے وہ لینگویجز یوز کی جاتی تھی اس ٹائم پر. اس طرح سے سیو کیے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن 1940 سے اب تک جو ہے وہ اس کے اوپر کام چلا ہے. پارٹیشن کے بعد 1940 کے بعد جو ہے جو اس کو تھوڑی سی زیادہ امپورٹنس ملی، اور اس کا جو ایفرٹس ہیں بلوچی لینگویج کے لیے جو ایسوسیشنز ہیں انہوں نے کام کرنا سٹارٹ کیا. اسی طرح سے ٹیلی ویژن پر اس بلوچی لینگویج براہ راست جو ہے وہ یوز کی جانے لگی. ٹھیک ہے، ابھی تک جو بلوچی جو لٹریچر ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے، اس میں بھی ابھی بہت سارا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر آ جاتی ہیں ٹائپس آف بلوچی لینگویجز: مکرانی، براوی اینڈ سلمانی. ٹھیک ہے، بلوچستان میں بہت سی قسم کی جو ہے وہ لینگویجز بولی جاتی ہیں، جس میں مکرانی، براوی اور بلوچی لینگویج اور سلیمانی جو ہے وہ زیر فہرست ہے. پروگریس آف بلوچی لینگویج. دا بلوچی لٹریچر واز اے very work of decline before the partition. After partition, however, it received little boost when Radio Pakistan Karachi began its broadcast in Balochi language. Balochi programs were relayed from Radio Pakistan Karachi when enhanced the developmental process of Balochi language. ابھی جو کراچی جو ریڈیو اسٹیشن تھا وہاں پر جو ہے جی بلوچی لینگویج کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی. بلوچی لینگویج کو جو ہے وہ آن ایئر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو ہے وہ اس کے ڈیولپمنٹل کام کے لیے جو ہے وہ ابھی تک اسٹرگل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بلوچی لٹریچر ایسوسیشن. بلوچی لٹریچر کو پریزرو کرنے کے لیے، بلوچی لٹریچر کو بڑھانے کے لیے بہت سارے ایسوسیشنز بھی ابھی تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. دا بلوچی لٹریچر ایسوسیشن واز سیٹ اپ وچ پبلشڈ مینی میگزینز اینڈ آرٹیکلز ان بلوچی لینگویج. A weekly magazine known as Nan Kisan was published. A monthly known as Oasis was also published. جو آپ کا ویکلی بیسس پر جو پبلش ہوتا تھا بلوچی میگزین، اس کو نن کسن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو منتھلی بیسس پر ہوتا ہے اس کو اولاسس کے نام سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دس از یور lecture for today, and now we have to discuss about your diary. You have to answer the following questions, and as well as you have to read the page number 43 and 44, the topics of Sindhi and Balochi language. Why the language is important in the development of the nation. We have discussed this in the previous lecture. You have to answer this question and write down it on your notebook as well. Why does the Indian subcontinent have many languages? اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو بر صغیر میں زیادہ سے زیادہ زبانیں، اتنی زیادہ زبانیں کیوں جو ہے وہ یوز کی جاتی تھی، اس میں اتنی زیادہ زبانیں کیوں تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم لوگ پہلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. What steps have been taken to promote Balochi language since partition? پارٹیشن سے ابھی تک جو ہے وہ کون کون سے اسٹیپس لیے گئے ہیں بلوچی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے. This is your lecture for today. Hope you have a blessed day. Fi aman Allah and stay blessed.